बुलेटिन का आगाज करें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समात में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया है। अफसरान पहले भी कांग्रेस के सामने पेश होते रहे। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया है, हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ इल्ज़ाम को संजीदगी से लेते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं जिनकी बार बार तरदीद की गई। और IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द तवानाई सेक्रेटरी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, वजारत तवानाई की जानिब से कहा गया है। और IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया है, जबकि PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। टैक्स पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। वाक़या 9 मई का है। FIR 10 मई को दर्ज हुई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मुल्ज़िमान ने अमलाक को क्या नुकसान पहुँचाया, क्या मुल्ज़िमान से असलहा भी बरामद हुआ, मुल्ज़िमान पर क्या दफ़ात लगाई गई हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा, जबकि ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई हैं। वकील मुल्ज़िमान की जानिब से ये कहा गया, इंसदादी दहशत गर्दी की दफ़ात भी क्या लगाई गई हैं। जी, वो दफ़ात भी शामिल की गई हैं। मुल्ज़िमान किसी सियासी जमात के अहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। CCTV फुटेज से शनाख्त करके मुल्ज़िमान को पकड़ा गया है। क्या मुल्ज़िमान से उनके मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए? अदालत नोटिस करके मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा ले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना को सरकारी गाड़ियां अलॉट कर दी गई। काबीना अरकान को इस्तेहकाक के मुताबिक 1800 सीसी गाड़ियां अलॉट की गई हैं। काबीना डिवीजन ने सरकारी गाड़ियां तमाम वज़रा की मुतालिका वजारतों को सौंप दी। वफाकी वज़रा के इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ियां दी गई हैं। काबीना के सेंट्रल पोल कार ने तमाम सरकारी गाड़ियां भिजवा दी। मजमूई सरकारी गाड़ियों की तादाद CPC में 100 के लगभग है। ज़राए का कहना है। अपडेट करें आम खबर से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना को सरकारी गाड़ियां अलॉट कर दी गई हैं, जबकि काबीना अरकान को इस्तेहकाक के मुताबिक 1800 सीसी गाड़ियां अलॉट की गई हैं। जबकि ज़राए का कहना है कि काबीना डिवीजन ने सरकारी गाड़ियां तमाम वज़रा की मुतालिका वजारतों को सौंप दी और वफाकी वज़रा के इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ियां दी गई हैं। काबीना के सेंट्रल पोल कार ने तमाम सरकारी गाड़ियां भिजवा दी हैं और मजमूई सरकारी गाड़ियों की तादाद CPC में 100 के लगभग बताई जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि 100 के लगभग हैं मजमूई सरकारी गाड़ियां। और नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। पंजाब में 4 रुकनी कमेटी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेगी। राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी कमेटी में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बनाई गई कमेटी में खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह, शुजा खान शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी। लाहौर हाई कोर्ट का माह रमज़ान में मार्केट्स 12 बजे तक, हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खोलने का हुक्म दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान भी तलब कर लिया। ये बहुत अच्छा हुआ कि PSL चला गया। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। लाहौर हाई कोर्ट का माह रमज़ान में मार्केट्स 12 बजे तक, हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खोलने का हुक्म दिया गया। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर अयाज सादिक इसकी सदारत कर रहे हैं। For a further period of 120 days with effect from 20th of April 2024, Janaab Speaker. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each proviso to subpara 2 of paragraph A of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect 29/3. जी नवीद कमर साहब बोलिए। सब पुट करने से पहले आप काइंडली हमारा व्यू पॉइंट तो सुन रहे हैं ना। मैं कैसे व्यू पॉइंट, आप ना नजर आ रहे थे ना आवाज आ रही थी आपकी।
ابھی تو سامنے ہے، اگر وہاں پھینک دیا اسی تو لیے کیا میں نے کریں گے؟ سر میری گزارش یہ ہے کہ we also have very serious reservations about the way this whole the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. اگر irreversible کر دیا تو پھر اسمبلی کو وائنڈ اپ کر دیں، آپ گھر سے بیٹھ کے آرڈیننس فیکٹری چلاتے رہیں. سو میری گزارش ہے کہ لا منسٹر صاحب، جی آپ بات کریں. لا منسٹر صاحب ان کا ویو پوائنٹ آ چکا ہے، آپ اپنی بات کیجئے. اگر ہمیں یہ ایشورنس دیں گے کہ یہ انفارم تو ٹھیک ہے، لیکن امپلیمنٹیشن میں they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. I totally agree with your contention. جی لا منسٹر صاحب، نہیں میں نے دے چکا ہوں اگر بہت. سن لیں، پہلی بات سر یہ ہے کہ جناب نوید قمر صاحب نے صحیح کہا کہ آرڈیننسز میں ہمیشہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ساتھ رکھنا چاہیے. یہ پریویس رجیم میں آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے آرڈیننسز جو ہیں وہ کورسپونڈنگ امینڈمنٹس کی گئی ہیں جو ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 اس پارلیمنٹ نے جنوری 2023 میں پاس کیا تھا. اس میں ایس سی سی پی لاز، کمپنیز لاز اور کچھ مانیٹری اداروں کا کہنا تھا کہ آپ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں اس پہ حکومت کا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر کاغذ آپ لوگ بار بار پھینکتے رہے نا اس پہ بہت زیادہ I might be forced to take disciplinary action. تو پلیز اس کو بس کریں. جی ہاں، اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ بورڈز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. دوسرا بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے، خود ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے جو جتنے اتحادی جماعتیں ہیں ٹرینی بینچز پہ، ان کے نمائندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی جائے اور جناب اسپیکر صاحب اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے فنکشننگ کے لیے، تاکہ جو لیجسلیٹو افیئرز ہیں اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی انپٹ شامل ہوگی اور اس کے بعد اس کو آگے. آخری بات یہ کہ کیونکہ یہ آرڈیننسز کی فارم میں ہیں، the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees میں ساری جماعتوں کی بشمول اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی. اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں، اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں، اگر یہ معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے مددگار ہیں تو ضرور بھی اپنا رویہ لگانے سے ملک نہیں چلے گا. آپ کو اپنے دامن میں بھی، اپنے گریبان میں بھی دیکھیے. آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے، پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے، ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا. یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو. 25 کروڑ عوام کا سوچے. آپ دو باتیں جناب اسپیکر، یہ سارے وہ لاز ہیں جو صرف ہم سنک کر رہے ہیں 2023 کے ایس سی او ایکٹ کے ساتھ. جہاں پہ اعتراض ہوگا اس ہاؤس کے سامنے آئے گا ووٹنگ کے لیے. جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم خود وڈرا کریں گے ان کو. جی اسد کیسر صاحب، اسد کیسر صاحب، میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. یہ روایتی ٹریڈیشن تھا، شہباز شریف صاحب 10 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کرتے تھے. اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے، ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے. سارا پہنچیے اس لیے جی وہ جب ہو رہی ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. دوسری میں نوید قمر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس فلور پہ بات کی تھی کہ جو بھی ہوگا ہم رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے، رولز کے مطابق چلیں گے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں.
اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے, اس طرح جو ہے یہ بل لے کے آتے ہیں, یہ مذمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو ٹائم دے. جی اب آ جائیں جی. I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/24. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/2004. The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days 4 of 23 with effect for 29/3/24. The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023 5 of 23 29/3/24. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023 6 of 23 for a further period of 120 days with effect from 11/4/24. The Privatization Commission Amendment Ordinance 23 7 of 23 for a further period of 120 days 11/4/2024. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت 7 آرڈیننس پیش کیے جا چکے ہیں اسمبلی کے اندر اور اذان کا وقفہ ہو گیا ہے. اور اگر بات کریں تو اپوزیشن کی جانب سے آرڈیننس پیش ہونے کے اوپر شور شرابہ کیا جا رہا ہے. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 بھی پیش کیا گیا ہے.